So aku cuma mau berenang. See. Halo guys, jadi ini lagi perjalanan ke bandara. Kita mau kemana nih? Ntar ya pasti bandara aku kasih tahu kita kemana. Ya, finally guys, get it. Apanya jatuh? Sebisa kok jatuh. Bisa ya? Bisa, sangat bisa. So, sekarang siap-siap kita ganti baju. Jadi aku tuh mau pakai hoodie supaya nggak kedinginan guys. Finally guys, aku sampai di Kuala Lumpur. Ini aku transit guys. Jadi penerbangan aku tuh ke Maldives nanti malam. So, nggak harus nunggu lagi. Jadi aku lagi siap-siap mau make up karena aku pakai baju kayak gini di Maldives karena di sini tuh nggak boleh seksi. Jadi ini aku mau ke resortnya, mau ke hotelnya gitu, mau ke villa gitu. Jadi ini aku nginep di hotel yang biasa-biasa aja guys. Oke, finally aku selesai make up guys. So make up aku tuh simpel banget kan. Jadi aku pakai baju ini karena nggak boleh seksi dulu di sini. Jadi aku mau breakfast dulu sebelum berangkat ke villa. Anjir, gara-gara gue pergi sendiri jadi gue nggak tahu nih mau kemana. Modal-modal pergi aja, baju harus sopan. Gue mau nanya. Mau nanya apa tuh namanya, cara kesananya gimana anjir, gaptek. So sekarang kita tuh mau naik apa ya, gue juga nggak tahu ini naik pesawat atau naik apa gitu lagi ke villanya. Jadi kayaknya kita naik ini deh. Naik ini pesawat apa nih, pesawat air atau pesawat gaptek anjir. Sumpah gue juga kayak gaptek gitu karena kayak mikir bener-bener beda banget sama yang gue pergi sendiri. Karena di sini nggak tahu pada pokoknya gue gaptek deh. Ada gue pada dari tadi nenek terus sama apa ya staff-staffnya kemana lagi. It's okay. Kita mau naik itu guys, itu kalian lihat nggak sih, itu kita mau naik anjir, panas banget anjir. Gila panas, langsung bentar lagi muka gua tuh gosong. When emergency to operate the window exit, remove the cover, pull the handle down, push the door out. Your left jackets are located underneath your seat in a sealed pouch. Your black jacket pull the strip. Please keep your seatbelts fastened at all times, and this is a no smoke in flight. For further more information, you can look at the safety briefing cards near the seat pocket right in front of you. Taking the flight transmode in airways to use pleasant flight and a wonderful stand mode is. Thank you.
So kita sekarang mau ke mana ya? Ke kamarnya guys. So we stay here. Can you show me the room? Yeah. I go alone, so already open. Thank you. So I'm stay here. Love it so. Yeah, I like it. But why don't have swimming pool? Sorry. In our resort, we don't have swimming pool water. Oh, come on. It's okay, thank you. Aku tuh udah banyak komplain hari ini, tahu gak sih? Karena aku tuh mintanya ada yang kayak swimming pool gitu. Aku minta yang lain, dikasih yang lain. Aduh. Tapi it's okay lah. Gak boleh marah-marah kan, lagi mau liburan. Hehe. It's so hot, guys. So hot. So kita udah sampai ke villanya. Hahaha. Kasih minum dulu. Minum dulu dah. Capek banget. Look at my face. Ini aku pakai baju pantai, guys. Pagi, hello. I know you from Bali, right? Yes. Haha. Oh, what is this? Oil massage. Oil massage ya. Ya, kemarin aku juga jumpa sama. Tadi aku mau ngomong bahasa Inggris, lupa aku. Bahasa Indonesia. Iya, tadi aku lupa. Kebiasaan. Apa tuh? Kemarin ketemu juga sama orang Bali. Iya, temen Temen ya. ya, satu Nah. company. Satu company ya. Kakak Bali di mananya toh? Denpasar Denpasar, Denpasar Barat. Timur. Denpasar Timur. Oh, aku sering di Denpasar Barat sih. Mana? Eh, Keboiwa. kok nggak tahu sih pokoknya daerah Canggu. Canggu enggak, aku macet. Ya, benar. Bener kan macet? Iya, say hello kak. Halo. Ketemu kemarin ketemu sama kakak yang satu lagi, hari ini ketemu sama kakak yang ini. Guys, apa ya? Gue mau bilang apa ya? Honeymoon di sini? Honeymoon, no, I come alone. I come alone. Serius? Yeah, I come alone. Sini sendiri. Yeah, I'm serious. Kamu udah nikah? Belum, maka ada nggak satu jodoh buat aku? Soalnya aku nggak ada pacar, nggak ada. Masak di dapur. Because I'm single, I come alone anywhere. That's okay, that's fine. Kerja? Kerja apa kak? Aku nggak kerja kak. Aku muter-muter aja. Oh, gini. Apa kak? Apa kak? Lu. Terus tinggal di? Aku tinggal di Jakarta. Cuma aku suka traveling. Sendiri pun nggak apa-apa, yang penting traveling ya nggak sih? Yang penting happy. Yang penting It's happy okay, kan? Lon. It's okay kan? It's okay. Daripada Alone. iya, daripada gue punya pacar disakitin, Ya, betul. mending gue sendiri. Pilih muda atau kaya? Pilih muda atau kaya, salah. Pilih tua atau muda? Pilih tua. Kenapa pilih tua? Pilih tua bertanggung jawab. Pilih yang muda sana sini masih. Duh, pusing anjir. Menurut kakak gimana? Apa? Pilih tua tapi bertanggung jawab, misalnya Tua. daripada muda masih sana sini. Dan ya, Pilih tua. Sakit. kakak pilih mana? Pilih tua. Ya pilih tua. Aku juga pilih yang tua. Uhuy. Daripada yang muda masih sana sini ya nggak sih? Iya dong. Tapi nggak semua, cuman kebanyakan.
That's around, guys. Ini apa, Kak? Shark? Ya. Kok mau bahasa Inggris lagi aku. Nah, Tapi aneh ya. iya makanya gue kebiasaan itu kalau keluar kan orang-orang kan pada bahasa Inggris kan. Kemarin itu aku lihat baby shark di sana. Ya, di sini kan biasa baby shark. Banyak baby shark ya. Tapi dia gigit. Enggak gigit ya. Nah, di sini tuh banyak baby shark. Coba kalau di Indonesia, udah habis tuh kayaknya dipancing. Dipancing. Iya. Ya, maybe di Bali kan gitu. Banyak. Baby shark tuh. Jadi di sini tuh. Selebgram? Enggak, Kak, aku hanya orang biasa. Ele masa. Aku hanya orang biasa. Selebgram. Yes or no? Iya atau enggak? Yes or no? Kakak juga sama. Triggered me. Iya atau enggak? Iya kayaknya. Iya kayaknya. Iya kan? Guess. Tebak. Sering seliweran tapi lupa namanya. Sering seliweran tapi lupa namanya. Oh, berarti aku udah sampai Maldives dong. Seliweran. Tolong ya kan masih aplikasi Indonesia punya. Nah, Masih FYP-nya tuh masih Indonesia. masih Indonesia ya semua ya. FYP-nya masih loli. Loli. Oh. Oh, seken. Benar. Si FB. Berapa hari di sini? Habibi, amalan Habibi, why you not come here? How come? Honeymoon alone in Maldives. That's okay, that's fine. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Berapa hari? And this your piece of forest. Thank you. Cheers. Enjoy drink. So aku mau minum dulu, guys. Yesterday I had the tea without masala. So what about this like? Oh, I'm So sorry. it's not like God. No. No. Just short it and you just Okay. yeah. It's actually with your two hands. Because I'm never drink alcohol. Good try. Cheers. Cheers. Yes. That means burning. Now you just eat it. Eat that. Yes, I know that. Eat it faster. Yeah, that's how it is. Now you just Yesterday, no, that thing is really Christmas movie. I get that. Then one movie, day before yesterday night I watched a movie. That thing, they were drinking the tonic. I think that with snow, I think that is good. Right? Can I get the mineral water? But just a little, okay? Because I wanna go. Then what happened? Yesterday, day before Let's yesterday, go. evening also I watched one. There was peppermint marshmallow. I asked Thank you. her to make. She made. Oh, this is good. I need to try that too. No. So, I will. Today. Okay, thank you. Hai. Hari-hari seperti inikah. Oh ya, aku mau ngasih tahu ke kalian. Di sini tuh kita bisa main. Jadi boleh main tenis meja. Di situ tuh biliar. Di sini nih aku. Di sini nih beda namanya. Saya ada permainan juga. Cuma aku nggak tahu permainan apa itu namanya. Tapi karena aku sendiri,
Jadi aku nggak main apa-apa. Ya udah cuma jalan-jalan and just try. Hai, so aku ketemu sama orang Bali. Hai kak. Hello. Say welcome. Welcome in Maldives. Jarang ya ketemu sama orang Bali Iya, sini. oh, jarang banget. Ini kayak udah baru kedua kalinya sih. Baru kedua kalinya. Ya? Mhm. Jarang banget ketemu orang Indonesia di sini. Ya, di sini tuh banyakan orang Sri Lanka, Oh, India. Terus kalau untuk India? guestnya, itu kebanyakan Jerman, Switzerland, sama UK. UK. And Russian also. You think I'm from before? Kebiasaan. Iya kebiasaan umum. Sorry, kebiasaan. Pertama kakak pikir aku orang mana? Awalnya aku pikir orang Russian, sumpah. Rusia? Ya, kayak mirip Russian kalau nggak Turki, karena sometimes ada orang Turki juga datang Sometimes sini. Rusia. Karena iya. Turki tuh dikit-dikit kayak mau kayak Asian juga mukanya. Iya. Iya. Ya, kita tuh orang Indonesia, sama-sama Indonesia, guys. Cantik banget lagi kakaknya. Cantik banget lagi. Mau masa Bali. No, bahasa balik kayak gini. Jegek ajan. Nah, udah lupa bahasa Bali. Aku udah hampir 2 tahun di sini. Sampai 2 tahun ya. Mhm. Itu orang Bali. No. Itu orang Bali nah. Kakaknya dari mana? Indonesia. Ya, dari bagian. Aku tuh Sumatera, terus dari Jakarta. Jadi aku pengen nyobain kesini. Gitu. Ini pertama kali di Maldives, so. Ya, jadi first time. Aku perginya sendiri. Mhm. Kita ngomong sama orang Indonesia jadi ngomong bahasa Indonesia. Iya, kita harus membudayakan bahasa Indonesia. Iya. Halo guys, so jadi ini hari kedua gue mau makan, mau breakfast. Aku sekarang mau cari apa ya? Look at this room. What is this? Pancake. Pancake, yeah, I want pancake. Yeah. So, ako lagi nunggu pancake. Oh, it's already. Ternyata rupanya udah ada di sini guys, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Still hot? Hot? Like me? Very spicy, very hot. Very hot, yeah. I get the pancake. I take the pancake because I mean hot like me. That's right or not? Yes, right. Yeah, thank you so much. See. Halo guys, welcome to Maldives. It's good. Habibi, where are you, Habibi? So, aku tuh mau. So, aku tuh mau berenang. Si. Wow. Ini licin banget dan gue itu pegang handphone. No. See?
care. Nggak bisa berenang. I cannot swim. Do you wanna teach me? See? Ini kalau pergi sendiri ngapain sendiri, so that's why kalian itu kalau jalan-jalan terus sama pacar, don't be like me because I'm single, so I go alone, anything alone. Don't forget to subscribe and don't forget to like and comment. It's good. Guys, scuba diving. I've never tried before, but let's try. Ikutin terus ya guys. Jujur sih lumayan boring sih di sini menurut gua ya, soalnya kayak di sini cuma pantai doang. Tapi aku suka pantai. Cuman agak lumayan boring. Situ doang sih. Hai. Hi baby, say hi. Sandy, hi Bunny, hi. Hi, you look so cute. Come. Oh, anak itu kecil banget. Aku tuh harus anak kecil. Jadi kalau anak kecil tuh kayak pasti berhenti mau lihat anak kecil. Kayak pengen